Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak yang sudah join Open House Magister Ilmu Biomedik hari ini. Saya bersama Beni di sini dan juga ada Mbak Rike. Mbak Rike, Ya, selamat ya, siang semuanya. siang kami berdua akan memandu acara pada siang hari ini. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mbak Rike ya, Oke, tentang oke. Dynamite ini nih. Mungkin ini adalah program baru ya, teman-teman. Mungkin banyak yang belum mengenal gitu. Dan namanya juga unik ya, mungkin ya, Double Degree Dynamite gitu. Nah, nanti di sini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang Dynamite ini bersama dua orang narasumber. Siapa aja nih Mbak Rika yang eh, akan kita tanya-tanya hari ini? Ya, teman-teman untuk hari ini ya, untuk acara Open House Dynamite hari ini kita ada dua narasumber. Yang pertama ada Dr. Nur Arfian, PhD. Beliau Ketua Prodi ya, Ketua Prodi S2 Magister Ilmu Biomedik di FKKMK UGM. Kemudian yang kedua ada Profesor Roger Frutos, PhD. Beliau salah satu pendiri ya dari Dinamit ini dan sekarang menjabat sebagai Research Director di Sirat. So I think we would like to say hi to Profesor Roger Frutos. Welcome, Prof. Frutos. Mungkin juga untuk Dr. Arfi selamat datang juga. Selamat datang, terima kasih. Halo. Halo, everyone. Ah, oke. Oke, hai Prof. Roger. Mungkin di sini juga ada Prof. Mustafa ya Mbak Beni ya. Oh iya, Ini, ada Prof. uh, Mustafa, salah satu founder juga ya Mbak ya. iya, ya, selamat, Dynamite ini ya. ya, Kalau selamat Prof. datang Mus, juga Prof. Mus. ya, selamat datang Prof. Mus. Oke. Mungkin ya, uh, di sini juga mungkin baru datang beberapa teman-teman, mungkin juga bisa, uh, kalau dari kami sih, saya dan Mbak Beni juga pengen tahu teman-teman datangnya dari mana saja gitu. Mungkin bisa menulis di chat juga, asal dari teman-teman. Oke. Ini nanti berarti Oh ya. kita langsung mendengarkan ya Mbak penjelasannya langsung dari Kaprodi S2 Hmm. ya, ada Dr. Arfi di sini dan juga langsung dari Profesor Roger yang merupakan salah satu foundernya ya. Nah, ini Iya. Dynam itu sebenarnya singkatan dari apa nih Mbak? Mungkin teman-teman belum ngeh nih. Namanya unik sekali nih Dynamite. Ya, dynamic itu kepanjangannya Dynamic of Emerging and Infectious Disease. Ya. Hmm. Jadi ini program master minat baru nanti. Oh iya, minat baru ya Mbak. Berarti tentang lebih ke penyakit menular begitu ya. Ini Iya, juga efek pandemi COVID ya yang ternyata efeknya sebegitu besar yang bisa melumpuhkan aktivitas kita. Nah, kita ingin sekali nih mencetak generasi-generasi yang lebih paham lagi tentang penyakit menular yang nantinya bisa berkontribusi ke depannya. Ya jangan sampai ya kita menemui pandemi-pandemi yang lain, tapi kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan generasi kita juga. Nah, makanya FKKMK UGM membuka minat baru ini. Nah, nanti kita langsung ngobrol saja sama empunya ya di sini ya. Oke, nah kalau untuk universitasnya nih Mbak, ini kan double degree ya. Ini em, mungkin Mbak Rika bisa spill-spill nih univ yang terlibat di sini gitu, di program ini. oh ya. Nanti mungkin juga teman-teman akan mendapatkan penjelasan lebih detail lagi ya dari dua narasumber kita. Tapi untuk program ini UGM bekerja sama dengan University of Montpellier di Prancis, kemudian ada Mahidol University di Thailand. Oh Itu iya, sih. Ya mungkin apa untuk teman-teman yang tertarik sekali untuk belajar ya, apalagi di sini juga pengajarnya mungkin dari universitas-universitas lain di luar negeri kan pasti punya banyak pengalaman yang bisa diberikan ke kita yang di Indonesia.
Iya, nah dan Nah, ini double degree ya Mbak, menarik banget ya. mm-mm. Nanti berarti degree-nya ada dua yang bisa didapat nih, master teman-teman bisa dari Univ luar negeri dan juga dari UGM sendiri gitu. Iya, Nah, FYI aja juga mungkin teman-teman belum tahu, ternyata double degree dynamit ini sudah ada di list beasiswa LPDP ya Mbak Rika ya. Jadi iya, teman-teman bisa nih mendaftar beasiswa LPDP dan langsung memilih program ini karena sudah eh, masuk dalam list LPDP. Nah, untuk untuk yang di beasiswa LPDP baru masuk dengan Montpellier ya Mbak yang di Perancis ya. mm-mm. Ya, nanti seiring berjalannya waktu mungkin akan masuk juga dengan univ-univ lain begitu. Oke. Oke. Ya, untuk susunan acaranya gimana Mbak Beni? Oh iya, Tadinya susunan apa? acaranya kita agak santai saja ya. Mungkin teman-teman Mm-mm. nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand, boleh langsung open mic juga boleh. Kita mungkin langsung saja ya. Kita dengar dulu nih penjelasan sama tuan rumah nih, tuan rumah Kaprodi MIB dari Dr. Afi. Mungkin langsung saja ya. Silahkan Dr. Arfi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Beni, Mbak Rika, nggih. Nah, ini masih muda-muda tapi dosen dosen kami ya dari Mbak Rika ini dari Departemen Histologi, Mbak Beni dari Farmakologi, dan terima kasih ini Prof. Mustafa yang selalu mendampingi. Beliau adalah guru kami senior yang dulu awal program double degree itu dimulai saat Prof. Mustafa menjadi Kaprodi. Jadi kita dulu punya yang Oh, namanya program Emerging Parasitic Infectious Disease, Prof. Mus 2013 sampai 2016. Waktu itu dengan Montpellier University. And also in here we have Prof. Roger. Thank you very much, Prof. Roger, that will introduce and also give insight more about the double degree. And Prof. Roger always follow the double degree ya. This we have to senior gitu ya. Prof. Mus dan Prof. Roger alhamdulillah. And maybe Prof. Roger in this session we will have Indonesian language. It's okay ya Prof. Roger ya. No problem at all. Okay, yeah. Because if I use English, the problem is not for you but for me, you know. Yeah. Because my English is English salah paham. If I am salah, I hope you paham ya. Oke, saya izin share screen teman-teman semua. Jadi namanya memang tadi menarik ya, dinamit ya, dynamit ya. So so it's already oh ya oke. So the dynamic program itu adalah dynamic of emerging and infectious disease. So the name is dinamit ya. Jadi dulu dinamit itu ya kita berusaha agar program ini meledak gitu kan. Artinya adalah peminatnya banyak. Dan ini program double degree internasional program yang digagas oleh Universitas Gadjah Mada, Montpellier University, Mahidol University, dan juga ada satu yang akan join ya, akan bergabung yaitu Juntendo. Ya, nanti Prof. Roger akan menjelaskan lebih lanjut ya. So Juntendo dari Jepang itu juga akan bergabung di program ini mulai 2024. Ya, sebenarnya kalau teman-teman ya saya sukanya komik ya di jadi sudah disinggung Mbak Penny ya. Jadi memang kita itu sekolah itu kan mesti masuk ke dalam akademi ya. Di sini ada Akademi Ninja atau Boku no Hero Academia gitu kan. Tetapi kan dalam setiap cerita itu mesti ada mungkin S1 saja mungkin nggak cukup gitu ya karena ya kehidupan lah yang akan membentuk kita dan kita punya mungkin kekuatan-kekuatan tersembunyi juga ya kayak yang ada di cerita-cerita yang bagus mesti ada 2 year skip ya karena untuk mastering ya jadi untuk learning and practicing jadi sebenarnya kenapa S2 itu perlu gitu kan ya juga kita bisa ketemu sama ya supervisor, mentor, inspiring atau fun coach yang memang kita perlukan. Nah, sehingga di sini juga kita belajar dari kehidupan yang selama ini ya. Pandemi is inevitable ya. Kita ada pandemi 2019 akhir sampai 2022 ya. Kita tahu bahwa itu menghantam kehidupan. Tidak hanya eh, kesehatan atau kedokteran, tapi semua semua level dan semua aspek kehidupan itu terkena. Ya, dan kita tahu pandemi itu disebabkan oleh COVID.
ya, coronavirus disease, dan coronavirus disease itu adalah emerging disease karena penyakit yang belum diketahui. Nanti jadinya kayak apa? Sekarang ada istilah long COVID, nanti terus komplikasinya apa? Nah, sebenarnya dinamit di-create untuk menghadapi itu. Bahkan sebenarnya kita meng-create dinamit itu sebelum kita we have discussion about dynamit is around 2017. Ya, it's begin for the discussion. Terus pandemi itu sebenarnya real ya, kehidupan dampak real dari oh kita butuh sesuatu nih yang sifatnya adalah multidisiplin keilmuan, tidak hanya kedokteran kesehatan saja atau tidak hanya biomedik saja, sehingga di double degree dinamit ini semua aspek akan ada aspek tropical medicine, ada aspek kebijakan, ada aspek bahkan geografi geospasial, biomediknya, biologi molekulernya itu juga akan masuk ke situ. Dan juga ini akan jadi tantangan dan peluang. Ya, COVID-19 emerging disease ya. Kalau kalau di guyonannya itu kita tahu bahwa yang disuruh untuk menangani COVID di negara kita itu kan Pak Luhut ya. Wah, ngomongnya Pak Luhut ya. Pak Luhut itu kan maritim dan investasi ya. Jadi kadang sudut pandangnya sudut pandang investasi enggak ya. Ya karena jadi tantangan dan peluang terus terang. Peluang bagi kita bahwa ada beberapa keilmuan yang kita belum tahu. Dalam hal ini adalah emerging disease. Nanti jadinya apa? So we don't have knowledge about that. We don't enough skill and also knowledge about that. Dan juga ya pasti dunia itu sangat luas ya kan. Kita tahu bahwa oh ternyata digoncang seperti ini dunia sangat luas. Jadi kita bisa ya internasionalisasi yang akan kita bangun bahwa kita tidak hanya sekolah di UGM saja, kita tidak hanya di Indonesia saja, kita bisa saling sharing di situ. Sehingga memang di level di sebab pandemi itu akan menyebabkan disruption. Kalau kita disruption ya kita harus create, reshape, recreate. Dan itu yang menjadikan adanya program ini. Sehingga kita akan membuat kurikulum, media ajar, perbedaan generasi, dan akan menimbul, akan ada program double degree dan tentu saja untuk internasionalisasi sehingga eh, aspek internasionalisasi ini jadi sangat penting. Ya. Oh, di luar negeri kok seperti itu ketika menangani pandemi di Indonesia kok tidak misalnya. Apa atau yang menjadikan berbeda gitu. Secara geospasial kah, secara kultural atau secara keilmuan seperti apa? Virus itu apakah dia akan bermutasi sehingga kok bisa menyebabkan apa yang luar biasa. Sehingga dari sinilah eh, muncul ya ide, muncul konsep bahwa kita membuat program double degree dan ini yang bersambut tidak hanya dari UGM saja, tapi ada dari Montpellier University, ada dari Mahidol University dan nantinya adalah Juntendo University dari Jepang. Nah, yang harus kita lakukan ya akan membuka batasan ya sehingga double degree internasionalisasi itu penting karena yang membuka batasan tidak hanya teman-teman sebagai generasi baru sebagai generasi baru tapi prodi juga kita juga berusaha meningkatkan kompetensi kita untuk ya membangun internasionalisasi itu tadi ya untuk membangun hubungan yang lebih luas dengan universitas-universitas lain sehingga kita juga akan berdiri setara. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan dinamik program ya? Dinamik sebenarnya adalah dynamic of emerging and infectious disease sehingga memang dikhususkan ke aspek itu. Dan ini di bawah kalau di UGM memang di bawah Magister Ilmu Biomedik FKKMK UGM. Ya, teman-teman mungkin biomedik itu ya ilmu eh, tentang ya kalau di sini kita berafiliasi ke kedokteran dasar, bukan dasar kedokteran ya, kedokteran dasar ya. Tapi memang tidak hanya anatomi, tidak hanya histologi, farmakologi, tapi ada aspek-aspek multidisiplin. Ya, aspek-aspek multidisiplin bahkan infectious disease juga bisa masuk. Ya, karena mungkin dengan adanya kondisi pandemi, masyarakat sekarang sudah tahu. Oh, aku PCR, polymerase chain reaction. CT berapa? Oh, CT 14. CT ku kok 32. Bedanya apa? Sekarang masyarakat sudah tahu hal seperti itu. Ya, mutasi itu juga sekarang masyarakat sudah tahu. Oh, virus, mutasi, vaksin itu kata-kata yang sangat sangat biasa sekarang di masyarakat. Ya, sehingga kita akan mendidik
ya, calon calon profesional mahasiswa yang bisa bekerja untuk menangani hal itu. Dan ini sudah ada MOU, eh, eh, Memorandum Understanding antara ya universitas-universitas terkait dan juga termasuk yang sebagai regulator dari Dinamit ya Asahil. Asahil adalah Association of Southeast Asia Institution for Higher Learning, di mana masing-masing universitas, Universitas UGM, Gajah Mada, Mont Belvier University, Mahidol, serta itu merupakan bagian dari Asahil. Dan ya tentu saja bekerja sama dengan Sirat ya dari Perancis, sehingga memang ini komitmen konsorsium bersama, ya komitmen dari konsorsium bersama. Dan ini double degree, namanya adalah program double degree, sehingga teman-teman akan mendapatkan 2 gelar yang setara dengan Eropa, ya pendidikan Eropa. Kalau teman-teman pernah belajar, mungkin pernah mendengar ya di Inggris itu master 1 tahun gitu. Tetapi di Eropa itu tidak setara karena hanya 70 ECTS ya. Sehingga yang disebut sebagai master itu biasanya 120 ECTS, dan Dinamit sudah sesuai dengan itu. Sehingga misalnya teman-teman ingin bekerja di luar negeri katakan, Dinamit bisa dipakai. Ingin setelah itu melanjutkan S3 di Eropa, ini juga bisa digunakan gitu. Dan yang pasti ya kita memberikan kesempatan untuk double degree bahasa Inggris ya, sehingga ya nanti memang syarat TOEFL itu jadi hal yang penting karena ya teman-teman akan mendapatkan eh, atmosfer atmosfer internasionalisasi ya, jadi memang eh, bahasa Inggris. Terus kita pakainya hybrid teaching teman-teman, jadi tidak online, jadi hybrid teaching. Ini juga mengacu pada aturan rektor ya UGM secara strict bahwa 60% itu harus hybrid atau offline. Ya, kita akan mengikuti itu. Sehingga teman-teman yang mendaftar Dinamit nanti tetap akan ada kelas khusus. Ya, bagaimana dengan yang di Thailand, bagaimana dengan yang di Jepang? Ya, kelasnya bersama, tapi ketika pengajarnya dari Indonesia misalnya, maka yang di Indonesia akan hybrid, akan offline, sedangkan yang lain akan daring. Begitu juga kebalikannya. Ya, sehingga memang eh, di sini mahasiswa akan mendapatkan dosen dari mana saja gitu lah. Ya, dari Thailand, dari Jepang, dari Perancis dan dari Indonesia. Ya, sehingga memang suasana internasionalisasinya ini akan kita dibangun di Dinamit ini. Oke, nah bagaimana dengan pendaftaran nih teman-teman semua? Ini teman-teman akan mendaftar di 2 universitas. Sedangkan di UGM nanti akan mendaftar sesuai dengan gelombang semester ganjil. Ya, gelombang 1 sampai 4 ini kira-kira kalau sekarang masih sampai 3 Juli 2024. Ya, ini biaya bisa mandiri atau kerjasama instansi. Nah, dan biaya memang ini biaya 50 juta per semester. Ya, atau sekitar 3.000 US dollar per semester. Ya, jadi Dinamit nanti ada 4 semester. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat dengan biaya program-program yang lain. Dan teman-teman bisa mendapatkan program master yang kegiatannya hampir dilakukan di Indonesia. Ya, nanti Prof. Roger will describe more about the program semester 1, 2, 3, and 4. Ya, maybe Prof. Roger nanti can explain about that. Ya, dan di teman-teman bisa melihat di um.ugm ya, di situ sudah ada program Dynamite. Ya, ini we already uh, make the leaflet ya, and we will share to you ya, dari program Dinamit nanti teman-teman dapat apa saja. Nanti Prof. Roger can explain more about the benefits and the curriculum of the Dynamit especially. Ya, terus dari mana saja yang bisa masuk? Ya, tentu saja yang pertama dokter, tidak hanya dokter, farmasi. Ya, kita mendidik juga farmasi, bidan, ya, kedokteran hewan, kedokteran hewan karena ya penyakit infeksi mesti ada hubungannya sama vektor. Ya, kayak COVID itu kan ada hubungannya juga, ya kan? Eh, Kesehatan masyarakat, ya karena kita melihat juga dari aspek kesehatan gigi, keperawatan, biologi dan juga farmasi. Ya, jadi memang sorry ini pertanian ya, pertanian atau teknologi pertanian.
Ya, jadi memang eh, multidisiplin, ya multidisiplin. Karena nanti di 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 mata kuliahnya teman-teman akan dapat dari mana-mana. Ya, biologi molekuler ada, kedokteran kesehatan masyarakatnya ada, geo, geo, geografi spasialnya dapat, kebijakan, aspek kesehatan global juga. Ya, sehingga yang akan didik adalah teman-teman bisa bekerja di banyak sektor, ya di kesehatan, instansi-instansi kesehatan, ya sebagai riset, ya, peneliti, sebagai dosen misalnya bekerja di kementerian, di rumah sakit ini bisa dilakukan. Ya, ini beberapa kegiatan sebenarnya yang ada di eh, S2 Magister Ilmu Biomedik, ya. Selain di Dinam, ya teman-teman juga punya kesempatan untuk bisa mengakses berbagai macam kegiatan. Karena kami sekarang juga mengembangkan program soft skill untuk mahasiswa S2. Ya, nanti akan mengikuti aturan rektor juga sehingga tetap harus 54 SKS sampai 2024 atau 2025 sehingga teman-teman tetap punya akses ke berbagai macam kegiatan yang ada di Master Ilmu Biomedik. Ya, mungkin itu saja. Kami tunggu partisipasi teman-teman dan selamat berkembang. Semoga bisa bergabung dengan kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rike, Mbak Beni. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Arfi atas penjelasannya. Nah, mungkin ini nanti Q&A mau sekarang atau digabung nanti setelah Prof. Roger aja, Dokter Arfi? Nanti setelah Prof. Roger saja. Oh, J. Ya, Oke. teman-teman mungkin sudah mulai tertarik nih, sudah mulai apa namanya ada bayangan ya. Tapi mungkin teknisnya juga nggak apa-apa, nanti langsung ditanyakan aja tentang teknisnya. Tadi kebanyakan masih terkait dengan apa namanya program tersebut ya. Tapi kalau untuk teknisnya, teman-teman pengen tahu lebih detail, nanti bisa ditampung dulu, bisa didiskusikan di akhir ya. Silahkan ditampung dulu pertanyaannya. Nah, kita langsung lanjut ya Mbak Rika ya ke pembicara yang kedua ya Mbak Rika ya. Oke, Oke. oke ya, terima kasih Mbak Beni. Okay, so for our second speaker here is Professor Roger Frutos. Hello, Professor Roger. Okay, good afternoon, So, Prof. Prof. Roger, Roger. are you here? Yes. Can you hear me? Oke, that's okay. Oh, okay. I wasn't Okay, sure it yeah. was working. Okay, it's great to have you again here in OKM, Prof. Roger. I think we cannot Oh, hear your voice. yeah, sometimes we can hear, sometimes Yes, disappear. can you hear me? Maybe you can use my Oh, laptop. Is okay? it's okay. And is it okay? Now It's it's okay. Now it's Okay. So perfect. there's it seems that it's working better now. Okay, yeah. Now we cannot hear you. yeah, sometimes. Ya, mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Kalau ingin bertanya lewat chat juga diperbolehkan dari Wait. The sekarang. microphone might Mungkin be off. Can you hear me? okay, Yes, now we can it's hear you. Let me check. Let me check again. Can you hear me now? no. No, still not. Bon, you still. Bon. Bom, bom, bom. Nanti jadi dinamik boom. And now is it okay? Oke, oke, oke. Yeah, it's Can it's you hear my perfect Can you hear now. my voice? Yes, it's clear now. Okay. So it's a problem of headset which was not working. So now it's okay. You can hear me well. Yes, we can hear you well.
Okay, very good. So sorry about that technical problem. Okay. I can explain in more detail the teaching content and the Dynamed master program. Okay, maybe what I will need, if you have that on the screen, to put the semester 1, 2, 3, 4. Okay. Yes. If you can share that for everybody, I can explain using that. Yeah. Nah. Bentar, bentar. This one? Okay, it's okay. So I have everything now. So we can, okay, perfect. So now what we can say, so Dynamed is a regular master program. So it's 2 years, 4 semesters. Out of the 4 semesters, 3 semesters, so 1 to 3, are devoted to lectures or global work with the student, etc. Not necessarily plain lectures. Could be also exercises, but it's devoted to teaching. And the last semester is devoted to internship. It's a 6 months internship. There is, however, another internship at the end of semester 2, which is a small one, 2 months. And this internship is mostly devoted to do the bibliographic work relating to the main internship. So what we are going to do is semester 1 is a semester which is meant to give the students the same basic level, okay? Because we're going to have students from different countries, from different origins in terms of training. So they don't always have the same level in the different disciplines. So what is important is that the students have the same level and they can therefore follow the same course. So that is the objective of semester 1, is to give the student all the same basis in key disciplines. One is the bibliographic survey. Important to teach the student how to properly do a bibliographic survey in the real scientific literature, not on Wikipedia. And you will see that this bibliographic survey is spanning over 2 semesters, semester 1 and semester 2. And the students will learn how to correctly do the bibliographic survey during these 2 semesters. And then during the first internship, the 2 months internship, they will apply it in real life to do the bibliographic analysis of their main internship for semester 4. Then, still going back to semester 1, we have a series of basic and key disciplines students need to address and for which they need to have the same level. So biostatistics, cell and molecular biology, genomes and evolution, so genomics, genetics,
molecular determinism of infectious disease, method in research is very important to them, and also disease control policies, which is not a scientific aspect, but a legal aspect on the laws, regulation, because a disease will spread because of the society, because of the law, because of the regulation, more than because of the biology. So the student will cover that in the first semester to have the same basis on all the aspects. Then they're going to move to semester 2, and they're going to do some more in-depth analysis. And also in semester 1, everything is core program. In semester 2, part is core program. The other one is elective program. So it doesn't show here, but from 1 to 5, it's a core teaching. And 6 and 7 are elective programs. One more on the laboratory aspect, I would say, analysis and of the microbes and the diagnosis and the detection, etc. The other one, 7, is more on the field aspect of entomology and vector-borne diseases. So the student will choose either 6 or 7. But they follow the other first 5 topics, again, which is going a bit deeper. So emerging, re-emerging bacterial infectious disease is more going on the clinical aspect of clinical microbiology, bacteriology, actually. Biobanking, but it's very important because biobanks and it's important part of the work where we have the collection. Bibliographic survey, we did it. Integrated laboratory approach in infectiology. Again, we needed to teach the students the up-to-date approaches and how to work at the lab level. Bioinformatics and omics. It's, of course, something which we must absolutely address today, where many things are based now on sequencing, genomics, proteomics, and so on. So it's something the student must master. But we are working, as I said, with microbes. So one of the elective will be to understand the physiology of the microbes. The other one will be devoted to the entomology, and the approach is specific to more field-oriented work, entomology and vector-borne diseases. Then the student will do the first short internship, bibliographic work. Then after that, the second year, they will start with semester 3, which is the last semester of teaching. And they will work again deeper in some aspect they use today. So the modeling and the database system, so the different kind of modeling approaches they can use, extremely important today to understand the dynamic of diseases. Equivalent of the session number 2 in semester 2, so emerging parasitic infectious disease. This time it's more the clinical aspect, but this time for parasites, no longer for bacteria, but parasites. And the number 3 is the same, but for viruses. So we have separated the clinical aspect on bacteria, parasites, and virus. Again, deeper in the international regulation and society and the impact they can have on emergence, because again, disease is emerging because people are moving, goods are moving, things are moving worldwide. There is sometimes the presence of common regulation, but very often not.
So it's important to understand international regulation and to do things properly, because these international regulations are meant to protect the population and make sure that disease don't move from one place to another. So very important aspect. Applied immunology, key aspect when you're talking with, we are working with uh, pathogens. And sorry, then we are moving after that. No, another core will be host pathogen interaction. It's essential to analyze the way the microbes, the microorganisms, and the host are interacting, how the microbes can attack the host, and the host can defend itself against the pathogen. Very important aspect. Then we are moving again to the elective part. 7 and to 10 are elective topics. So 7 and 8 relate to are more related to the entomology and vector-borne disease in the semester 2. So and 9 and 10 are more related, of course, to laboratory technologies for studying the different pathogen identification, etc. Following this, at the end of this third semester, the students will finish the teaching and will start the semester 4, which is exclusively devoted to an internship of their choice. Different topics will be proposed, and the students are choosing the one they want. And the internship can be done anywhere. So now I can go to some practical aspect, because as you saw, Dynamed is gathering lecturers from 4 different countries and 4 different universities. 3 universities are in Asia, and Thailand and Indonesia is the same time zone. Japan is not, but it's not very far away. So even though it's not the same time zone, it's pretty close. However, in Europe, we have a very big gap, and the time difference is very important. So the students, in order to be able to follow all the teaching, must be located in Asia. European students will stay in Asia in order to be more or less in the same time zone as everybody else and be able to follow. This is not required for semester 4. For the internship, there is no more teaching. So there is no need to be in the same time zone, and the students can go wherever they want, in a laboratory or in an agency or whatever, in any country of their choice. They can stay in their country of origin. They can move to another place. It's just a matter of choice. So everything is absolutely possible at this level. And Afi already mentioned is a hybrid system, so both presential and distance. So in terms of program, what we want to do is really to emphasize the fact that if we want to understand and control and have a good risk management approach on this emerging disease, because there will be another one, it's very important to have a multidisciplinary approach. Doesn't mean that people have to be expert in absolutely everything, which is impossible, but they have to understand that they might need other disciplines, and they must know which one, where to get it, and what they need. So it is this kind of a broad way of thinking that we are really looking for. We need to train this new generation of specialists who will be able to have a comprehensive approach. So that's for the program.
Now, for the students who are joining, what is the advantage of going to Dynamed? Well, very important benefit is that the student at the end, if they're successful, of course, will get two official national master degrees from two different universities. So from two different countries of their choice. They choose the university where they register. So three in Asia, one in Europe. Okay, the one in Europe is Montpellier. If you get a master degree from Montpellier, it's a full plain master degree, 120 ECTS, European credits, and it opens automatically with no other test or whatever. It opens automatically a PhD and other studies in Europe because the degree they get from Montpellier is the national French master degree, like any other university in France. It's a national master degree, but it is also a European degree, recognized by all European countries. But since we cannot deliver 4 degrees, but only a maximum of 2, so it will be a double degree, 2 degrees from 2 different universities, then therefore the student will receive in addition a master certificate jointly delivered by all 4 universities together, in addition to the 2 official national master degrees. Another advantage is to be truly exposed to international teaching. So they receive international program. They can do an international internship. They have a real international training with lecturers and teachers from 4 different countries, different universities, but different countries, different way of doing things. It is a true international exposure and a true international experience that the student will get. And as I said, possibility of other European studies as well. What are the requirements? Students must have a bachelor degree to enter, because the master, they must have a bachelor degree, and basically a good level of English, because the official language will be English. Classes will be given in English, exams will be passed in English, so defense and also will be done in English, dissertation as well. So they must have a good level of English to understand the lectures and be able to pass the exams. That's absolutely essential. Then, who is eligible for that? Well, it's people coming from medicine, from all the medical fields, so medicine, pharmacy, midwifery, but also public health also, but veterinary as well, dentistry, nurse, biology, even biotechnology also. So all these people who have a background in biology or in biochemistry, etc., can follow the program, especially considering that the first semester will be devoted to give the student the same strong basis. The careers, it's open to both public and private sector. It could be in health agencies, in the private sector, in public research, universities or research center, in insurances as well, or Ministry of Public Health, health agencies, and the hospitals. All these careers are open to the student. Now, I think it's on the previous page, what we have to, the other page, yeah. But where is the fees? Sorry? The fee is nowhere. Ah, okay. This one. We need to add it. Yeah.
What is important is that the student will register, but this master is not supported by any grant or any program from universities. We have to pay the universities to teach, deliver the courses and everything. So there is a cost. The cost for the master is 3,000 US dollar per semester, so 6,000 per year, which is very competitive compared to other international programs, even those which are not really international programs. They are local programs in English. This one is a real and international, not real international program in English and local program delivering only one degree. Dynamate is a real international program with universities and lecturers from different countries, program from different countries, possibility to do the work at the international level, to move to different countries, to have a first-hand experience of international exposure. Okay, and in addition to that, they get 2 official master degrees plus a university certificate. So very often, in local international programs with only one degree are more expensive than the 3,000 US dollar per semester. So from this standpoint, Dynamed is very competitive, but it's still a sum that must be paid by the students to Asail, and Asail will pay back the universities. So maybe I think we covered everything. If there may be some specific aspect, I could answer questions. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Okay, thank you, Professor Roger, for your explanation. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Mbak Bini ya. Di teman-teman kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya langsung? Jadi nggak apa-apa, bisa open mic langsung. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada tentang programnya yang belum terlalu jelas, bisa ditanyakan. Di sini ada Dr. Ardian dan juga Profesor Roger. Ya, silakan. Kalau ingin bertanya ke Profesor Roger dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa ya, Mbak Rika ya. Ya, Ya, ini menarik sekali ya Mbak Rika ya tadi ya. Kayaknya mungkin di benak teman-teman banyak pertanyaan sih. Mungkin terkait teknisnya begitu ya. Ini menarik sekali programnya. Tadi juga udah dilihat daftar mata kuliahnya ya Mbak, sangat sangat terbaru menarik sih. ya, Ya. terbaru dan juga mencakup banyak hal ya Mbak ya. Tadi ya. Heeh. Nah, nanti teman-teman tadi sudah dijelaskan juga, nantinya akan ada 4 semester, kemudian teman-teman di semester 2 akan ada pengalaman untuk short internship ya Mbak Rika ya, untuk di semester 2 eh, akan ada short internship 2 bulan begitu di luar negeri, kemudian yang untuk long internshipnya itu nanti di semester akhir ya Mbak ya, di semester 4. Nah, menarik sekali nanti teman-teman dengan sebagian besar kuliah di Indonesia tapi bisa mendapatkan official degree dari 2 universitas. Kemudian juga nantinya master degree certificate-nya juga beneran dapat 2 dari universitas yang luar negeri dan juga yang di dalam negeri begitu. Iya, mungkin ada di sini teman-teman yang ingin bertanya. Kelihatannya masih malu-malu mau. Iya nih, Atau, ini ada yang chat saya nih, Dokter Nuke, mungkin banyak pertanyaan nih. Silakan waduh. Dokter Nuke kalau misal ada em, apa namanya hal-hal yang ingin diperjelas begitu tentang teknisnya boleh, tentang tesis juga boleh teman-teman tanyakan mungkin terkait gambaran tesisnya akan seperti apa begitu. Ya, ini menarik tadi tentang tesis ya, karena sekarang um, kami juga mengadopsi
peraturan menteri yang baru ya kan ada Permen 53/2023 ya. Mungkin teman-teman kalau mau membaca tentang jaminan mutu atau tentang pendidikan tinggi itu permen baru ya. Permen tapi rasanya ya semoga manis. Ya, nggak usah ngomongin itu. Ya, salah satunya adalah UGM juga ada SK Rektor baru ya terkait dengan itu. Itu salah satunya adalah variasi dari berbagai macam bentuk tugas akhir. Ya, sehingga memang di dinamik ini tugas akhirnya adalah berupa project base. Ya, dan internship itu salah satunya juga untuk menambah literatur scientific review ya, sehingga tetap akan ada submission ya untuk publikasinya. Ya, nah, submit dari hasil sistematik or bibliographic survey tadi, ada kuliahnya, terus nanti dipraktikkan di internship yang short. Ya, terus teman-teman yang di internship yang long itu yang panjang ya semester 4 itu sebenarnya teman-teman punya pilihan untuk melakukan di Perancis. Oke, memang di sini ya belum tercover untuk biaya tiket yang kami menyampaikan di awal. Ya, hanya di Perancis memang akan berafiliasi ke laboratorium yang mau yang menerima ya kita memang UGM dengan Montpellier itu memang sudah ada MOU dari awal ya dengan Montpellier University. Nah, di sini memang teman-teman ya seperti magang nanti dan magang di sana akan mendapatkan biaya ya artinya dibayar katakanlah untuk magang itu dan itu mandatory by law gitu ya. Prof. Roger for the internship if any chance to go to the France so the student can get like salary ya Prof. Roger ya. Ya and ya and this mandatory for the institution or also laboratory in the France. Ya, jadi Yes, absolutely. Yeah. The student by law must be paid uh, a bit more than 500 euros per month. oke. Jadi ya. Enough. Wow, it helps a lot. Itu Let's put it that way, it helps a lot. ya, ya, jadi memang lebih variasi nantinya untuk tesis tugas akhir ya. Sekarang kita nyebutnya tugas akhir karena eh, kita menyesuaikan juga sehingga project base ataupun prototype itu juga bisa. Nah, misalnya teman-teman eh, mungkin internship di salah satu lab, terus uji validasi tentang salah satu pemeriksaan genomik atau tentang salah satu pemeriksaan infeksi itu bisa dilakukan. Jadi banyak hal yang bisa. Oke, oke, Dokter Arfi. Nah, nanti kalau untuk presentasi eh, tesisnya seperti apa, Dokter Arfi? Gambarannya, Ya sebenarnya sama dengan kalau ujian pendadaran gitu seminar. ya, Pak Oh Beni ya. ya, ya memang harus harus lulus ya. Nah, ini tesisnya memang harus ya tetap akan ada ujiannya. Dan everything in English ya. Everything is in Memang English. English, tapi di Indonesia mungkin juga eh, syaratnya juga tidak terlalu berat. Saya rasa teman-teman bisa lah untuk mencapai syarat TOEFL yang seperti itu begitu ya dokter ya, tidak terlalu Ya betul. juga nanti masih dibantu juga karena nanti kuliahnya berarti sistemnya kalau untuk di Indonesia Hybrid. tuh offline ya. Ya, Tapi ya. mungkin kalau ada lecturer dari luar negeri mungkin nanti akan daring begitu ya dok. Daring, ya Tapi untuk betul. yang di Indonesia nanti kita full luring, full 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 luring. offline Ya. gitu ya. Dan kita juga sudah menyediakan satu smart classroom ya untuk ini ya. Walaupun Prodinya nggak smart-smart amat sih sebenarnya, tapi smart classroom dulu ya. Kita sudah ada yang biasa dipakai untuk podcast Retina Biomedica ya teman-teman itu kita kita setting ya. Nah, jadi kita sudah menyediakan berbagai macam hal terkait dengan. Oke, ya ini nanti bakal jadi insight. Ini mungkin belum, ini mungkin apakah pertama pertama di UGM begitu dok? Kalau untuk double degree yang programnya seperti ini. Ya ini pertama kali ya, mungkin tidak Nah, hanya di UGM. So Roger, this is oh maybe tidak first hanya di time in UGM. many university ya. This program, the dynamic program, first time in many university. Oh, yes, yes, yes. Oh,
Sorry, the microphone was off. Yeah. I think it's okay. Sorry, microphone off. You cannot hear what I say. Um, yes, it's very new in many universities. In Europe, we have the Erasmus. experience of that, not Erasmus. Well, kind of. It's Erasmus, yes, but intra-European project is the Erasmus joint degree European masters, and Oh, it's a program, very successful program, which has been underway for maybe 30 years now, and which is the same system. You have a consortium of universities from Europe, and they all participate to the same syllabus. Well, the main difference is that Europe is small, and students move from one country, one university to the other, which is not possible with Dynamed because it's too far away. So then we do it on distance. But this kind of program is not new for Europe because, but it's very new here. It's the very first time we try to implement this kind of program. Ya, dan ini menarik karena ya okay. konsorsium lebih dari 2 universitas, cuman memang double degree karena mendapatkan 2 gelar master. Ya, secara aturan memang gelar itu 2, tidak boleh 3. Ya, dimanapun ya, ternyata dimanapun. Ya, walaupun ini konsorsium lebih dari 2 universitas. Oke. Ya, ini Ya, dari teman-teman masih belum ada Ya, ini masih pertanyaan. memang memikirkan ya. Monggo nanti kalau ada berbagai macam hal terkait dinamit ya pertanyaan bisa kontak ke kami di Prodi Magister Ilmu Biomedik ya FKKMK leafletnya juga UGM. sudah ada di website ya, Dok, leafletnya Sudah ya. ada, J. Kami Nah, akan share ada juga di untuk website. website ya Asik Unik Ciamik ya Biomedik. Atau mungkin ini, kalau internshipnya tadi kan there's two internship, ada 2 internship yang pendek dan Ya, panjang. Itu apakah eh, harus berhubungan antara internship oh, yang oke. pendek dan Ya, panjang itu? sebenarnya tidak harus berhubungan. Ya, so Roger, this is any question about the internship. It should be relate or not between the internship in semester 2 and semester 4. Ya, jadi mahasiswa sebenarnya yang semester 4 itu lebih variatif. Ya, misalnya teman-teman tertarik lebih ke klinis, hospital gitu, yang dokter gitu juga bisa. Ya, sehingga makanya kita juga ini sedang mencoba untuk membuat program fast track dinamit ya. Jadi fast track double degree untuk program pendidikan dokter di FKKMK UGM. Sehingga nanti yang semester 4 tuh insersi dengan koasnya gitu, Mbak Rike ya. Jadi memang ini lebih variatif. Makanya dari sisi peraturan apa Kemendikbud ya dan juga UGM ini sekarang sangat-sangat mengakomodir ya berbagai macam variasi bentuk program pembelajaran atau program double degree dan lain-lain. Sehingga ini yang ya alhamdulillah kita akan gunakan ini sehingga dan bentuk disertasinya nanti adalah project base. Ya misalnya case report atau terkait dengan uji protokol dan lain-lain itu juga sangat memungkinkan. Any comments, Roger? Is there any so the internship in second and fourth semester it should relate or it can be different, Roger? Sorry, it can be what? I'm sorry, I didn't hear well. Maybe you can use. Yeah. The short internship and the long internship, it should be related each other. Oh yes, or they it must can be be related. Yes, independently. absolutely. Because the short internship it will be the bibliographic study and preparation of the main internship. So it will be on the same topic, same subject. Yeah, but the fourth semester is various kind. Yeah, so the student can go to hospital,
or in the lab, The the student can can go to the hospital Oh, yes, and they start can working. do the internship in different solutions. It could be a laboratory, it could be a hospital, could be the field, it could be epidemiological analysis, uh, Many. many of survey. There are many kind of different internship. Ya, ternyata harus berhubungan, tapi temanya ya, tapi bentuknya sudah variasi. Oke, jadi yang semester 2 yang 2 bulan internship dan semester 4 yang 6 bulan internship itu kalau bisa itu harus berhubungan ya dok ya. Harus Ya, karena ini untuk mendukung tesis juga mungkin ya dok. betul. Ya, cuman yang semester 2 itu kan memang lebih ke arah bibliometri ya, bibliografi ya. Nah, Bibliometri. Oke. ya, jadi mendapatkan apa ya, misalnya untuk nulis terus nanti bisa submit gitu kan. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semua? Ini juga baru first touch ya untuk program ini. Jadi Magister Ilmu Biomedik juga akan mengadakan open house teman-teman semua di tanggal 14 Mei jam 1. Silahkan yang berkesempatan. Ya, memang open house-nya ke program-program pasca sarjana di FKKM KUGM. Ya, silahkan kalau ada kesempatan kita juga akan membahas dynamic program ya sehingga lebih punya gambaran lebih luas terhadap Magister Ilmu Biomedik. Di 14 Mei 2024 jam 1 ya dalam waktu yang sama. Oke. Ah, Atau ini Mas, kalau apakah boleh kalau misalnya Prof. Mustafa mau menambahkan sesuatu? Oh J, monggo Prof Mustafa. Ya, kalau Diminta ada yang Rike, mau Prof. ditambahkan, kalau ada yang ditambahkan tentang program ini, Prof. Mus. Oke, terima kasih Dokter Arfi, Dokter Dian, dan Mbak Beni. Jadi memang program ini internasional, full internasional ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau bisa mengikuti program ini, saya kira akan mendapatkan pengalaman internasional yang sangat banyak sekali. Pengalaman saya atau pengetahuan saya ya, eh, master di Eropa atau di Prancis ini khususnya itu nanti lebih banyak ke apa nih mengenai mata kuliah ya, pelajaran-pelajaran diberikan. Jadi prinsipnya di sana itu setelah master itu nggak boleh ada kuliah lagi. Sehingga biasanya yang kalau S3 itu biasanya by research. Sehingga semua ilmu itu akan diberikan di program master ini. Nah, tesisnya itu tidak terlalu berat biasanya. Tidak seperti di MIB, ya. Tesisnya itu kadang lebih berat daripada Wah, Wah. Mbak begitu berat, Prof. eh, ya, sehingga tadi kalau kita lihat itu 3 semester itu full mata kuliah dan itu Mata kuliah. betul-betul diberikan oleh expert yang ahli di bidangnya dan itu dari berbagai negara ya dan internasional. Sehingga saya kira teman-teman kalau bisa join di program ini akan mendapatkan pengalaman yang banyak dan nanti untuk melanjutkan ke S3-nya itu bisa langsung langsung riset untuk S3-nya. Saya kira itu Dokter Adi, Dokter Dian, apa yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan dan mungkin ini terbuka ya. Nanti Dokter Arfi bisa langsung tanya Dokter Arfi, Mbak Beni atau Mbak Dian ya. Ya, Untung yang disebut tidak saya saja Oke. ya, Prof. Ya, Tadi terima ada Mbak kasih. Rike dan Mbak Dian. Iya, Nanti kita tadi kayak cerdas cermat ya, satu tim gitu ya. iya, tadi menyambung dari Prof Mus nih, saya tertarik yang untuk lanjut S3. Nah, betul. Prof Roger, so may I ask about the chance for the doctoral degree? So, for the student who join the dynamic program, Yes. like, do they will be having a high chance for continue to the doctoral degree in France or something like In that? Europe ya. Yeah. Not only in France, in Europe. Yes, in France, but also yes, in any European country.
because the master degree in the European system, the master degree is what you need to get into PhD. Ah, okay. And since the student will have a French master degree, which is also a European master degree, Oh yeah. they have the immediate direct access to PhD. Ah, okay. That's the benefits also, yeah. That's a very good benefit. It's direct access to PhD. Direct access. If they want to do it, there is no equivalence, no committee or whatever. The French national degree is a European degree, is automatically accepted by all European countries Okay, that's good. without any question and nothing. With this degree, they register immediately. They just need to find, of course, a PhD program, but their Yeah, master allow them to enter the PhD program immediately without any question. yeah. Maybe during the internship also the student can find the supervisor for Yes, their it's doctorate. also a possibility. Yes, absolutely. Yeah, it's a good chance also. Yeah. Not only doing research, but also like can talk directly to the future supervisor. Yes, 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 yes. And when they have this degree, and this is true in France, but this is true again in any European country. It's immediate. And being also a European master degree, it is very well recognized also outside Europe. Okay. Whether it's in New Zealand, in Australia, in the US, it's a European master degree. So it's well recognized and students can easily enter PhDs also in different parts of the world. Oke, oke, thank you, Profesor Roger. Kayaknya ada Pleasure. beberapa yang baru join nih, Mbak. eh Oh ya. Oh, oh. ini kami tawarkan lagi, mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk bertanya-tanya. Em, Boleh, apapun tidak usah malu-malu. Mumpung nih CEO-nya, foundernya sedang di sini, begitu, mungkin teman-teman ada yang masih penasaran dengan program ini. Tadi ya, sekalian juga tadi Dokter Arfi sudah menyampaikan nanti akan ada open house. Itu offline atau online ya Dokter Arfi ya? Yang Online, online online juga sih, nih. online sih. Nah, ini tadi juga terbuka sekali untuk teman-teman yang undergraduate programnya itu dari beberapa background. Jadi Dokter Arfi tidak hanya untuk dokter, tapi teman-teman yang berkecimpung di kesehatan itu bisa juga eligible juga untuk mendaftar program ini seperti teman-teman di farmasi, kemudian juga bidan boleh juga biologi, teknik biomedik mungkin itu juga bisa ya dok ya Iya, itu. betul. Kalau teknik Gitu. biomedik Oh teknik belum. biomedik Kalau teknik belum. Oh biomedik ya. basicnya teknik soalnya. Oh nje yang Betul. Bioteknologi saged. bioteknologi, Ya. bioteknologi. Ya. Ada yang Oke. open mic? Mas Ya, Gama ini ada. mungkin Iya. ada pertanyaan? Oh iya, Oh ya, thanks for the silakan. presentation and good afternoon. Eh, Kemarin ada pemberitahuan dari pihak administrasi biomedik mohon izin Hmm. terkait jadwal mulainya perkuliahan. Itu kan ada informasi antara Agustus atau Januari. Halo Mas, sorry. Mas Gama Kok hilang nge-freeze. nih? Oke. Iya. Kalau yang dinamit ini akan kita mulai di Oktober, insya Allah. Nge-freeze ya, Mas. Iya, Ya. Ke Mas Gama. mohon maaf tadi Sorry, sorry. connection Ya, ya. problem. Oke, jadi kemarin kan ada pemberitahuan terkait jadwal perkuliahan. J. Iya, katanya ada kemungkinan Agustus ataupun Januari. Mungkin untuk orang-orang calon-calon mahasiswa yang lokasinya jauh itu kan butuh persiapan, mohon izin Pak. Ya. Nah itu mungkin nanti eh,
bisa. Halo. Ya, Mas Gama ini kemarin sudah mendaftar Dynamit kok. Oh, Dan ternyata sudah mendaftar. ya, dan akan dimulai di bulan Oktober kalau Dynamit ini. Right, Roger. So the Dynamit will begin in October 2020. Correct. Right, ya. Kalau yang Dynamit Oktober, Mas Gama. That's correct. Oke. Ya, kita insya Allah akan mulai di 2024 ya. Semoga ya tidak ada Memang ini ini program program baru, baru tantangan baru, ya ya menghubungkan antar tiga tiga universitas, ya, lumayan lumayan tantangan. dan semoga Ini ini hal yang baru juga bagi dapat UGM. Terus, terus terang. Hmm. Mungkin gitu, itu Mbak Mbak Dian, Dia, Mbak Mbak Rike, Mbak Mbak Beni, Beni, Oke. Prof. Prof. Mus, Mus, mungkin if you have any question, ya please contact us. And and yeah, yeah, and Roger also always always be be ready ready for for the the Zoom meeting if you if need specific discussion, right. right, Prof. Roger? Yeah, Yang we can ask Prof. Roger for for the discussion. Yeah, ya. it's okay. Oke. Oke. Ya, kalau misalnya dirasa untuk sementara ini sudah cukup, itu mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Arfi, teman-teman, kalau misalnya di sini masih malu-malu, bisa kontak langsung ya ke MIB untuk bertanya-tanya tentang program Dinamit ini, gitu. Nanti apa, akan dijawab oleh kami apa rasa penasaran teman-teman tentang program baru ini. Oke, kalau itu mungkin untuk acara hari ini, untuk open house dinamit hari ini, semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Arfi dan juga Prof. Roger bisa membuka atau menambah ketertarikan teman-teman untuk daftar ke Dinamit untuk mengikuti program double degree ini. Oke, Itu ya Kak. mungkin udah pada ini ya Mbak, sudah cukup mungkin ya informasi yang didapat pada hari ini. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya langsung ke Prodi MIB langsung juga bisa ke kantornya langsung ya Mbak ya, atau di kontak di website MIB begitu. Nah mungkin segitu dulu deh Dr. Arfi, Prof. Mus. Mbak Rika, oke, kita akhiri mungkin acara pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join. Sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Mohon untuk mengisi daftar hadir. Mungkin ada beberapa informasi terkait akan kami kirimkan. Oke. Terima kasih, Prof. Thank you. Mus, Prof. Roger. Sure, thank you very Thank you, much. everyone. So much, Prof. Roger. Thank you. Terima kasih Mas Gama, Dr. Dewi. So we stop. Thank you, Dr. Dr. Yogi. Yogi.